Our first target is to join Pakistan because the main reason for everything in Afghanistan is Pakistan, he vows. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, क्या दाइश खुरासान यानी कि जो दाइश अफ़गानिस्तान में मौजूद है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है, ताकतवर हो रही है, क्योंकि हमले बढ़ रहे हैं, उनकी धमकियां भी बड़ी ज़्यादा होती चली जा रही हैं और अब ताज़ा एक धमकी उन्होंने पाकिस्तान को दी है। ये मामला है क्या? आज इस पर हम बातचीत करेंगे। इसको फंड कौन कर रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन से वीडियोस पर वक्त पहुंच सकें। लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। मामला ये है दोस्तों कि दाइश खुरासान के जंगजू, अमेरिकी रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं, मल्टीपल असेसमेंट्स ये कहती हैं कि अफ़गानिस्तान में जो मौजूद हैं उनकी तादाद तकरीबन 2000 के करीब है। तालिबान जो जंगजू हैं उनकी तादाद तकरीबन 70 से 80 हज़ार के करीब है। 2000 के करीब जो दाइश के जंगजू मौजूद हैं वो कुछ अरसे से हाइबरनेट मोड पर गए थे, यानी कि स्लीपर सेल्स में अपने मौजूद थे, और अब चूँकि तालिबान की हुकूमत आ चुकी है इसलिए वो बहुत एक्टिव हो गए हैं और उसके पीछे जो एक्टर्स थे वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो चुके हैं। हाल ही में दाइश का एक जंगजू है जिसका नाम है नज़ीफुल्लाह, उसने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू उसने दिया है हॉली मैके को। हॉली मैके एक ख़ातून सहाफ़ी है जो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन निजात है ये, और इस सहाफ़ी जो ख़ातून सहाफ़ी है ये मल्टीपल इंटरनेशनल इदारों के अंदर, सहाफ़ती इदारों के अंदर काम कर चुकी है। फॉक्स न्यूज़ जैसे बड़े इदारे का भी ये हिस्सा रह चुकी है और वॉर रिपोर्टर है, यानी कि सीरिया, यमन और अब इराक़ के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग कर रही है और इस वक्त भी वो काबुल में मौजूद है। इस खातून ने उसका इंटरव्यू किया है और वो उनकी वेबसाइट और उनके ट्विटर हैंडल वगैरह के ऊपर भी मौजूद है। इस इंटरव्यू में इस दाइश के जो जंगजू है उसने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मैं उसमें से जो आज ख़ास बात आपके लिए पिक करके लाया हूँ वो उसके धमकियाँ हैं, गीदड़ भपकियाँ हैं या उसके इरादे हैं जो वो पाकिस्तान के बारे में रखता है या दाइश वाले पाकिस्तान के बारे में रखते हैं बकौल उस शख्स के। Our first target is to join Pakistan because the main reason for everything in Afghanistan is Pakistan, he vows. उस शख्स का कहना यह है कि तमाम मसले की जड़ अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान है, इसलिए हम पाकिस्तान को सबसे पहले अपना हदफ बनाएंगे या अपना जो निशाना है वो हम इसको बनाएंगे और ऐसा करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ये बात जानते हैं कि तालिबान पहले तो शरिया का नफाज करना चाहते थे, लेकिन चूँकि अब वो बहुत सारे सेटलमेंट्स और बहुत सारी बातें मान के हुकूमत के अंदर आके बैठ चुके हैं और उसको कायम रखे हुए हैं, इसलिए वो शरिया का नफाज जो है वो नहीं कर सकते, वो खिलाफत नहीं ला सकते वगैरह वगैरह, जैसे वो जितने भी बातें कहते हैं वो कहते चले आ रहे हैं। चुनाचे हम उनके ख़िलाफ़ भी बरसरे पेकार हैं और उनके जो पीछे बड़े एक्टर्स हैं या जो रोल प्ले करने वाले हैं पाकिस्तान, हम उसके ख़िलाफ़ भी हैं। अब ये इस शख्स का इंटरव्यू वैसे बहुत तफसीली है, आप चाहें तो सुन सकते हैं ख़ुद भी जाके, और इस खातून सहाफ़ी ने जो इंटरव्यू किया इसकी बातें भी आप सुन सकते हैं। अब इसको बहुत सारे इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है और इसके रिपोर्ट किए जाने का जो मकसद है वो दाइश की प्रेजेंस और उनके ऑब्जेक्टिव्स को बताना या दिखाना है कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं। अब इसको रिस्पॉन्स किस तरह मिल रहा है, अब थोड़ी सी बात उसके ऊपर कर लेते हैं। पाकिस्तान इसको या इस जैसे और बहुत सारे जंगजुओं को गुज़िश्ता कई सालों से डील करता आ रहा है और उसको रिस्पॉन्स भी बहुत तगड़ा करता आ रहा है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। इस शख्स का इंटरव्यू सामने आ गया, ऐसे हमने माजी में और बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, ऐसे बहुत सारे दाइश के हमने मुरासले देखे। मैंने अपने चैनल के ऊपर आपसे ज़िक्र किया, बहुत सारे दाइश के थ्रेट अलर्ट्स का ज़िक्र किया। मिसाल के तौर पे जो रिसेंटली उन्होंने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया कि जहाँ जहाँ बगदाद से खुरासान में अहले तशी मौजूद हैं हम उनको हदफ बनाएंगे, उनको निशाना बनाएंगे, उनके घरों में जाके उनको मारेंगे। मिसाल के तौर पे दाइश ने बहुत सारे हमले हैं जिनकी ज़िम्मेदारी भी रिसेंटली अफ़गानिस्तान के अंदर कबूल की है, जिसमें कुंदूज़ की मस्जिद, जिसमें कंधार की मस्जिद, जिसमें काबुल में ट्विन ब्लास्ट किए गए, उसकी ज़िम्मेदारी, यानी कि तकरीबन अभी गुज़िश्ता वो कोई 1 महीने के अंदर जो है 200 के करीब जो है वो लोगों को जाँ भाग कर चुके हैं, उनकी शहादत हो चुकी है मुख्तलिफ़ वाक़यात के अंदर दाइश की इन कार्रवाइयों में।
اب وہ ارادہ رکھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے افغانستان کے اندر۔ پاکستان کیا رسپانس کرتا ہے اور کیا کرتا ہے اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بالکل ایک ریکیپ دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات حقیقت ہے کہ جہاں جہاں امریکہ گیا ہے وہاں وہاں داعش آیا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس کے اوپر کئی تھیریز ہیں، اس کے اوپر کئی کتابیں بھی ہیں کہ داعش کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، داعش کو امریکہ کی تھپکی حاصل ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں، امریکہ کی تھپکی حاصل ہے لیکن وہ طریقہ کار یہ نہیں ہے جس طرح اتنا آسانی سے کہا جاتا ہے۔ وہ بذریعہ بھارت آپریٹ کرتے ہیں۔ بھارت بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے اس پورے کانٹیننٹ کے اندر، اس پورے خطے کے اندر، اور وہ امریکہ کا رائٹ ہینڈ بن کے تمام رول پلے کر رہا ہے۔ وہ داعش کو فنڈ بھیج رہا ہے، وہ داعش کو لاجسٹکس بھیج رہا ہے، وہ اس کو آرمر بھیج رہا ہے۔ وہ افغانستان کے اندر اپنی گراؤنڈز لوز کر چکا ہے طالبان کے آنے کے بعد، لیکن وہ اپنی اس پریزنس کو بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ اس قسم کی دھمکیوں یا گیدڑ بھبکیوں سے جو داعش والے دے رہے ہیں وہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اب ان کو تمام چیزوں کو کاؤنٹر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کی افواج، یعنی کہ دونوں جو ہماری فورسز ہیں یا دونوں ہمارے ونگز ہیں، وہ گزشتہ کئی سالوں سے ڈیل کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ آپ نے ذاتی طور پہ بھی مختلف جو ہے وہ واقعات کی صورت میں کیا ہوگا، جس میں پاکستان نے ودن دا پاکستان TTP اور آؤٹ سائڈ سے جتنے آپریٹیوز پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کی صورت میں دیکھا ہوگا۔ پاکستان گزشتہ کئی سالوں میں بہت سارے نقصانات اٹھا چکا ہے، جس میں جانی نقصان، جس میں مالی نقصان، جس میں کولیٹرل ڈیمیجز اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان کی افواج اور انٹیلیجنس اس حد تک مستند اور اس حد تک ذمہ دارانہ کام کرتی ہیں، اپنا کردار ادا کرتی ہیں کہ جس کی مثال دنیا آج دے رہی ہے۔ میں ذاتی طور پہ بھی ایسے بہت سارے اوکیزنز پہ جا چکا ہوں، بہت ایسے پروگرامز بھی کر چکا ہوں، افواج پاکستان کی، ایئر فورس کی، ہمارے کمانڈوز جو اسپیشل کمانڈو ونگ ہیں ان کی، پھر پاکستان کے کچھ آرمی کے ملٹری ٹریننگز تھی اس کا بھی میں کچھ حصہ رہا، کچھ جگہوں پہ ٹرین کرنے کا بھی موقع ملا۔ تو ان اینڈ آؤٹ میں پاکستان آرمی، پاکستان کی جو فورسز ہیں، انٹیلیجنس ہیں، ان کو جانتا بھی ہوں، ان کی سکل سے بھی واقف ہوں، ان کی پروفیشنل کیپیبلٹی سے بھی واقف ہوں، ان کی سوچ ایز اے پرسن وہ کس طرح سوچ ویژن رکھتے ہیں اس سے بھی واقف ہوں لارجلی۔ تو یہ تمام چیزیں پریکٹیکلی نالج حاصل کرنے کے بعد اور پروفیشنلی بہت ساری چیزیں سمجھنے کے بعد مطلب یہ بات میں کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے یا مجھے کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ دے آر دیئر ٹو سیف گارڈ پاکستان ایٹ اینی کاسٹ، اور یہ وہ چیز ہے جس کے آگے یہ ایک بندہ ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کی بہت ساری دھمکیاں ہیں، ماضی میں نے بہت سارے ایسے انٹرویوز دیکھے ہیں، ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بٹ داعش تگڑی ہو رہی ہے۔ اور آخری چیز جس میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا تھا کہ اس کو فنڈ کرنے میں یا اس کے پیچھے اہم رول پلے کرنے میں وہ پرائمری آبجیکٹیو ہے امریکہ کا، جس کا ذکر میں پہلے دن سے اپنی افغانستان والے معاملے پہ جتنی ہماری سٹوریز ہیں اس پہ کر رہا ہوں، اور وہ وہی معاملہ ہے جس معاملے میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس خطے کے اندر انریسٹ کریٹ کرے، وہ افغانستان کو ایک ٹرموائل بنا دے، وہ افغانستان کو ایک سپارک ہونے والا ہاٹ سپاٹ بنا دے جہاں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی چنگاری اٹھ رہی ہے۔